नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमच्या सगळ्या आयकप्यांक माय मोगाचो येवकार. इफ्फीचो हो दीस पडटो नियाळ. गोंयांत सुरू जाल्लो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ हांच्याच वांगडा रसिकां खातीर पर्वणी थारता. चित्रपट सृश्टींतल्या सगळ्या घटकांचो गोंयांत जावपी सन्मान हो हांगाच्या आदरतिथ्याची साक्ष दिता. आतां मेरेनचो हो इफ्फी आनी इफ्फीचें आयोजन हातूंतल्यान हेंच दिसून येता. भारतीय सिनेमांची विविधता इंडियन पॅनोरमांतल्यान स्पश्ट जाता. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वेव्स ह्या प्रसार भारतीच्या OTT प्लॅटफॉर्माचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचीव संजय जाजू आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारताचे प्रतिकात्मक भौशीक प्रसारक दूरदर्शनान डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवांच्या वाडट्या मागणेची पुर्तताय करपा खातीर OTT ओव्हर द टॉप प्लॅटफॉर्म मळार पावल घाला. क्लासीक सामुग्री आनी समकालीन प्रोग्रामिंगाचें समृद्ध मिश्रण ऑफर करून आधुनीक डिजिटल ट्रेंड आपणायता. यादी पुनर्जिवीत करपाच्या ह्या प्लॅटफॉर्माचो हेतू आसा. ह्या प्लॅटफॉर्मार रामायण, महाभारत, शक्तिमान आनी हमलोक सारकिल्ले शो आशिल्ल्या लायब्ररीक लागून भारताच्या भूतकाळा कडेन सांस्कृतीक आनी भावनीक संबंद सोदपी प्रेक्षकांक हो प्लॅटफॉर्म आकर्शीत करता. ते भायर हो प्लॅटफॉर्म खबरो, डॉक्युमेंटरी आनी प्रादेशीक सामुग्री उपलब्ध करता, जाका लागून समावेशकता आनी विविधताये विशीं ताजी वचनबद्धताय बळकट जाता. दशकां सावन चलत आयिल्ल्या दायजाचो आनी राष्ट्रीय विश्वासाचो लाव घेवन दूरदर्शनाचो OTT प्लॅटफॉर्म पारंपारीक दूरचित्रवाणी आनी आधुनीक स्ट्रीमिंग हांच्या मदलें अंतर उणें करता, तशेंच तंत्रज्ञान जाणकार तरणाट्यां मेरेन आनी जाणट्या पिळगे मेरेन पावता. वेव्स हिंदी, इंग्लीश, बंगाली, मराठी, कन्नड, मल्याळम, तेलुगू, तामीळ, गुजराती, पंजाबी, आसामी अशा 12 परसूय चड भाशांनी समावेशक भारतांतल्या कथा सयत भारतीय संस्कृतायेक आंतरराष्ट्रीय दृश्टिकोनांतल्यान आस्पावन घेवपी व्हड OTT म्हूण मुखार आयला. कलाकारा खातीर पॉज घेवप आनी संयम हे संवादा खातीर म्हत्वाचे घटक आसात. जेन्ना उघड संवाद नासता तेन्ना मनांतलो संवाद चेहऱ्याचेर दाखोवपाक येता. जे संवाद दिसना ते सुद्दां उलोवपाची क्षमता कलाकारांमध्ये आसूंक जाय. अभिनेत्यां मदीं अनेक संवाद आसतात अशें प्रसिद्ध अभिनेतो मनोज वाजपेयी मास्टरिंग द अनसीन हाचेर आयोजीत केल्ल्या मास्टर क्लासांत उलयतना तांणी हें मत उक्तायलें. स्वतंत्र सिनेमा हो सगळ्यांत वेगळो आनी तातूंत आमी कमी आसात. OTT प्लॅटफॉर्मान स्वतंत्र सिनेमा स्विकारप बंद केला. आमी अनिश्चिततेंत जगता, पूण कांय काळान स्वतंत्र सिनेमा नक्कीच फुडें येतलो. स्वतंत्र सिनेमांतूच खरो अर्थ आसा आनी ताका योग्य दिशा दाखोवप गरजेचें आसा अशें तांणी फुडें म्हळें. इफ्फीचो नियाळ रंगरंगयाळे खीण तुमच्या मेरेन पावयता आकाशवाणी. एक कप च्याचे लेखक आनी दिग्दर्शक किशोर अर्जुन हांणी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें, किशोर बाब येवकार आनी नमस्कार. येवकार. फिल्मी क्षेत्रात तुमचें नांव जावपाक लागलां. फाटल्या वर्साय तुमचो फिल्म रिलीज जालो. ओन्नू तुमचो एक कप चाय हो फिल्म तुमी स्वता बरयला आनी डायरेक्ट केला. ह्या फिल्मा संदर्भात आनी गोंयच्या एकंदरीत फिल्म दुनियेक कशा पद्दतीन स्कोप आसा अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता चड स्कोप आसा. कित्याक लागून तर ह्या वर्सा आमचे गोंयचे 14 फिल्मां ह्या इफ्फीन गोवा सेक्शनान दाखयता आनी एक फिल्म आसा जे आमचे इंडियन पॅनोरमान बी आसा. म्हणजे 15 कोंकणी फिल्मां गोंयान इफ्फीन दाखयता. ही म्हाका दिसता व्हड गजाल आसा ही. आनी जे आमी काल स्क्रिनिंगा उपरांत म्हाजो फिल्माचो स्क्रिनींग काल जाला त्या उपरांत ज्युरीन बी ते नोट केला, सांगला
की गोंयच्या फिल्माक एक बरें एस्थेटीक आसा, लँग्वेज आसा, लिटररी लँग्वेज आसा, आर्ट आसा, बरे आर्टिस्ट आसा आनी विज्युअली ते इम्पावर जालेले आसा. सो म्हाका दिसता गोंयच्या फिल्माक एक बरो फुडार आसा, बरो बेस्ट फ्युचर आसा. अच्छा, म्हणजे तुमच्या एक कप चाय हे फिल्म काल रिलीज जालें आमच्या गोंयच्या आयनॉक्सान, तेन्ना कशा पद्दतीन रिस्पॉन्स तुमकां आयलो? आमकां चड व्हडलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो, बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. कित्याक ही फिल्म आसा एका बायलेची, एका फॅमिलीची स्टोरी आसा आनी लोकांक ती चड भावली. तांकां ती दिसली की कशी आमच्या घरची स्टोरी बी कशी आसा. अच्छा, देव बरें करूं आनी तुमच्या फिल्माक आनी फिल्माच्या फुडाराक आमचे कडल्यान शुभेच्छा. देव बरें करूं. सफरनामा हे प्रदर्शन कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर भरला. सूचना मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या प्रदर्शनात भारतीय सिनेमांचो इतिहास उक्तावन सांगपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ट्रेन ह्या संकल्पनेंतल्यान भारतीय सिनेमाची सफर ह्या प्रदर्शनांतल्यान दर्शकांक अनुभवपाक मेळटा, अशें ह्या उपक्रमाचे संचालक आनी क्रिएटीव्ह हेड त्रिवेंद्र चौहान हांणी सांगलें. जंय सावन सिनेमा सुरू जालो थंय पासून आतां मेरेनचो भारतीय सिनेमाचो प्रवास ह्या प्रदर्शनान मांडला. ह्या व्यतिरिक्त भारतीय सिनेमा उद्योगाचे म्हत्वाचे आधारस्तंभ ज्यांची जन्मशताब्दी ह्या वर्सा जाता ते दिग्गज सिनेकर्मी राज कपूर, तपन सिन्हा, मोहम्मद रफी आनी अनेक ह्या कलाकारांक ह्या प्रदर्शनात म्हत्वाचें स्थान दिलां. ह्या प्रदर्शनाचे मुख्य वैशिश्ट्य म्हळ्यार हातूंतले बहुतांश आशय डिजिटल माध्यमांतल्यान सादर केल्यात. व्हर्च्युअल रियलिटी, आर्ग्युमेंटेड रियलिटी आनी 3D रिप्लिका ह्या सगळ्या माध्यमांक जोडून हे प्रदर्शन तयार जालां. ह्या प्रदर्शनाचो पयलो विभाग भारतीय सिनेमाचे पितामह दादासाहेब फाळके आनी बाबूराव पेंटर हांकां समर्पीत केला. 2025 ऑस्करांत नॉमिनेशन मेळिल्लें फिल्म सनफ्लावर्स वेर द फर्स्ट वन्स टू नो चे दिग्दर्शक डॉक्टर चिदानंद एस नाईक हांच्या कडेन आमच्या प्रतिनिधींनी संवाद साधलो. Written and directed, and it is edited by Manoj, shot by Suraj, sound designed by Abhishek, and production designed by Pranav Kot. Jahangir sir, Vasudha ma'am, and Vishwa has acted in a prominent role. This film was produced as a part of your year-end exercise at FTI, and you are a medical professional. So I want to know that what inspired you to blend this field of medicine with media to come up with a story that would make a difference, because the field of medicine is reality and cinema is a world of imagination. So when I look back, it's always in the retrospect. I have to think why exactly this happened. For me, it was more of an organic push. If I look at any point, I realized there was a cinephile in me, and I think basically everyone is an artist. Depending upon the social exposure, they lose that part of it. But for me, medicine really helped me to be an artist, because I saw life and I saw a lot of things there, like be it birth, be it death, or you have a very close encounter with a person's intimate space. He gives that to a doctor and you see the real emotion. Nobody lies to a doctor. लोकप्रिय थारिल्लें फिल्म घरत गणपती ह्या मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शक नवज्योत बांदिवडेकर हांच्या लागीं उलोवपाची संद आमच्या प्रतिनिधीक मेळ्ळी. हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है नवजोत नरेंद्र बांदिवडेकर जी, और आप निर्देशक हैं इस फिल्म के. और ये फिल्म पारिवारिक तरीके से ये बतलाती है कि जब गणपति घर पर आते हैं और परिवार में किस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं. फिल्म बड़े ही प्यारे ढंग से उसे दिखलाती है, दर्शाती है. आज रेड कार्पेट पर भी आप थे. जी, आज हम रेड कार्पेट पे थे. आज हमारा स्क्रीनिंग हुआ, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है हमें. तो गणपति बप्पा मोरया. क्या बात है, गणपति बप्पा मोरया. कहानी के बारे में कुछ बताइए ना, कैसी थी इस फिल्म की कहानी? पहले तो मैं क्लियर करूंगा कि फिल्म का टाइटल घरत गणपति इसके लिए है क्योंकि घरत ये फैमिली का लास्ट नेम है, तो उनके घर पे गणपति आते हैं, इसलिए उस फिल्म का नाम है घरत गणपति. ये फिल्म में हमने ऐसा दिखाया है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल होम होता है
और जो बहुत से फैमिलीज़ में होता है जो शहर से काफ़ी दूर रहता है, और वो गणपति के लिए लोग इकट्ठा आते हैं, गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी इमेजिन करो 14-15 लोग एक फैमिली के अलग अलग सिटीज़ से एक साथ आते हैं, एक रूफ के अंदर रहते हैं, तो जो मज़ा मस्ती होती है उसके साथ जो केओस भी होता है वो ये फिल्म दर्शाता है। और ये फिल्म में एक बहुत सी खूबसूरत चीज़ ये है कि जब भी ये साल गणपति फेस्टिवल घरत सेलिब्रेट कर रहे हैं, तभी जो हमारा हीरो है केतन करके, वो अपनी दिल्ली की गर्लफ्रेंड लेके आता है कोंकण में, और उनका प्लान रहता है कि हम गणपति के दौरान फैमिली को जीतेंगे और होपफुली एंड में शादी के लिए सब हाँ बोलेंगे। लेकिन जो कृति है वो एक न्यूक्लियर फैमिली से है, उसको जॉइंट फैमिली का महत्व पता नहीं है, तो उसको हमेशा आउटसाइडर बोला जाता है। लेकिन आउटसाइड पर्सपेक्टिव से उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो फैमिली है, जो संयुक्त परिवार जो दिखता है बट वो ऐसा है नहीं, तो फिर वो 7 दिन कैसे वो फैमिली को इकट्ठा लाती है या नहीं लाती है, उनके शादी को मंजूरी मिलती है नहीं मिलती है, उसके ऊपर ये पूरा फिल्म है। गोंय हो भारताचो जीव आनी गोंयांतली इफ्फी म्हळ्यार भारतांतलो कान्स चित्रपट महोत्सव अशें मत उक्तावपी बॉलिवूड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे. खूब कितें सांगून वचपी तांची ही उतरां. आयचो हो दिसपट्टो नियाळ तातूंतले इफ्फींतले रंगरंगयाळे खीण फुडें वतना गॉड्स टर्मिनलचे दिग्दर्शक जॉर्ज टिलर हांच्या लागीं आमच्या प्रतिनिधींनी सादिल्लो हो संवाद. Death plays chess against the knight in the 15th century, and I adapt this story to nowadays. And it's actually a female version of Death playing an African board game called Abanga with a patient of Parkinson's clinic. Can you tell us what was the inspiration behind this film? So it has been it's a trilogy that I shot on this island, and the inspiration is mainly the main actor, who is, as I already said, a non-professional actor, and he was the driving force, I could say, behind this trilogy, because he always wanted to continue to work with me on these various projects. And in this third part of the film, he is now unfortunately in this clinic because he's really suffering from Parkinson's disease in real life. And so we were rather limited in what we could do this time together. And we started to think, what could this film be about? And death was a question that was lingering a lot in his mind. And so we started to naturally go into the direction to play around a bit with the motives of The Seventh Seal by Bergman. गोंयची राजधानी पणजी आनी पणजींतलो इफ्फी. जगभरांतले वेगवेगळ्या भाशांचे लोक हांगा एकठांय येतात. चित्रपटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान चर्चाय करतात. जगभरातले विविध देशांतल्या चित्रपटांबरोबरूच देशाच्या विविध राज्यांतल्या चित्रपटांचें इफ्फीत प्रदर्शन जाता. ताका लागून विविधतेन नटिल्ल्या सांस्कृतीक प्रवाहांचें हांगा दर्शन जाता आनी ताकाच लागून ह्या चित्रपट महोत्सवाक एकदां भेट दिवपी कला रसीक व्यक्ती परत परत हांगा येता. अंदू NFDCन राष्ट्रीय सांस्कृतीक केंद्राच्या जोड पालवान वेगवेगळ्या राज्यांतल्या लोककलांच्या पथकांक निमंत्रीत केला आनी इफ्फीच्या स्थळार लोककला आनी लोकनृत्य पळोवपाक मेळटा. रसिका कडल्यान ह्या महोत्सवाक मोठो प्रतिसाद मेळटा. इफ्फीतले हे रंगरंगयाळे वेचीक खीण दर दिसा तुमच्या मेरेन पावयता आकाशवाणी. ही सफर अशीच चालूच उरतली. ह्या खिणाक आयच्या दिसा पुरतो निरोप दियात. नमस्कार. भारत के सिनेमा